अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद कादर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मेरे साथ एहसन वाहिद मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इस्लामाबाद की जो फ़िज़ा है आजकल वो काफ़ी जो है वो गर्म है। इस हवाले से जो तब्दीलियाँ रुनमा हुई हैं गुज़श्ता दिनों में, उस हवाले से भी एहसन वाहिद से जानते हैं। बाकी मज़ीद मामला एहसन आजकल आप क्या कहते हैं कि क्या चल रहा है, क्या तब्दीली आई है? आज की आपकी बात जो है वो मैं काट रहा हूँ। आज की तीन बड़ी खबरें हैं। पहली तो एक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत हुई नैब तरमीम के हवाले से, जो कि दरख्वास्त दी गई थी इमरान खान साहब की जानिब से। उसके अब तक जो है वो टोटल आज 47वीं जो है वो दरख्वास्त पर समाअत हुई है। इससे पहले अगर हम देखें तो 26 जो है उस की जो समातें हुई हैं उसमें दरख्वास्त गुजार ने अपने दलाइल दिए थे, जबकि 19 समातों पर मखदूम अली खान जो कि हुकूमती वकील हैं उन्होंने जो है वो अपने आज दलाइल दिए थे। आज की समाअत की सबसे जो अहम चीज़ या जो अहम खबर सामने आई है वो जस्टिस मंसूर अली शाह का जो है वो एतराज़ का सामने आना है। उन्होंने खुद को बेंच से अलग नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो है वो एतराज़ किया है। आज जैसे ही कमरा अदालत में 3 रुकनी बेंच है जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन भी शामिल है, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जबकि उस बेंच को हेड जो कर रहे हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बदियाल है। जैसे ही वो 3 रुकनी बेंच आज कमरा अदालत में दाखिल हुआ तो जस्टिस मंसूर अली शाह जो थे वो कंफर्टेबल नहीं थे। इसका जो वजह है इसकी उन्होंने अपने रिमार्क्स में ही बात की। उन्होंने आते ही कहा कि मेरे ख्याल में ये जो केस है इस पर फुल कोर्ट बनाना चाहिए, जिस तरह मैं मिलिट्री कोर्ट में केस के हवाले से कह चुका हूँ कि फुल कोर्ट जो है वो बनाना चाहिए। उसके अलावा वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का भी जिक्र कर रहे थे, कह रहे थे क्योंकि अभी उस पर मुकम्मल या तफसीली फैसला नहीं आया, जब तक वो नहीं आता प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर तो तब तक जो है वो अब इस केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दें या फिर ये केस जो है वो ना सुना जाए, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के मुताबिक जो है वो ये 3 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत नहीं कर सकता। तो उनका कहना था कि उसके मुताबिक जो है या तो फुल कोर्ट बना दे या फिर जो है अभी आप इस केस को जो है वो ना सुने। तो इस पर चीफ जस्टिस जो है उमर अता बदियाल उनकी जानिब से बड़ी अहम बातें सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई देखें मैं तो रिटायर्ड होने जा रहा हूँ, सो 3 में से एक जज की रिटायरमेंट बहुत करीब है, सो ये बड़ा अहम मामला है, बड़ा अहम मुकदमा है, मैं चाहता हूँ इस पर जो है वो मैं फैसला करूँ, और अगर मैं इस पर फैसला नहीं कर पाऊँगा तो ये मेरे लिए बाइस शर्मिंदगी होगा। और उन्होंने एक बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा जो फैसला है वो वाज़िया तौर पर जो है वो अक्सरियती जजेस पर मुश्तमिल होगा। यानी उन्होंने एक तरह का जस्टिस मंसूर अली शाह को पैगाम दे दिया कि भाई अक्सरियती जजों पर मुश्तमिल होगा। अक्सरियती जज कौन से हैं? जस्टिस उमर अता बदियाल है और जस्टिस एजाजुल हसन है। अब मंसूर अली शाह ने देखिए खुद को बेंच से अलग नहीं किया, उन्होंने बेंच पर एतराज़ किया। अगर चाहते तो वो खुद को बेंच से अलग भी कर सकते थे और बकाया 2 रुकनी बेंच बन सकता था, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक नया बेंच जो है वो तश्कील दे देते, लेकिन उन्होंने खुद को बेंच से अलग नहीं किया। अब उन्होंने मखदूम अली खान जो है हुकूमती वकील है उनको हदायत की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि आप इस हवाले से भी तैयारी करके आए कि क्या ये केस काबिल समाअत भी है या फिर नहीं है नैब तरमीम का जो केस है। और उनका ये भी कहना था कि हो सकता है हम नैब तरमीम के हवाले से फैसला ना दें, बल्कि इसके हवाले से फैसला दे दें कि ये केस काबिल समाअत भी है या फिर नहीं है। इसके अलावा दूसरी जानिब से आज जो है वो ख्वाजा हारिस जो कि इमरान खान साहब के वकील हैं वो आज पेश नहीं हुए थे। उनकी तबीयत जो है वो बताई जा रही है नसाज है। उनके जो है मावन वकील उन्होंने आज उनको रिप्रेजेंट किया था और अब केस की समाअत जो है वो मंडे तक मुलतवी हो चुकी है। मंडे को इस केस की दोबारा समाअत होनी है और चीफ जस्टिस का कहना है कि रोज़ाना की बुनियादों पर हम केस की जो है वो समाअत करेंगे ताकि जल्द अज जल्द जो है वो इसका फैसला सुनाया जा सके। यह आज एक बड़ी थी। और दूसरी जो आज एक अहम चीज़ थी वो आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ केयर टेकर सेटअप में पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, उनकी कबीना ने भी हल्फ उठा लिया है। कबीना उनकी 25 अरकान पर मुश्तमिल है, जिसमें 16 फुल फ्लेज मिनिस्टर हैं, 6 जो हैं उनके मामनीन हैं, इसके अलावा 3 जो है वो खसूसी 6 उनके खसूसी मामनीन हैं और 3 जो है वो दूसरे भी उनके मुख्तलिफ मामलात पर मामनीन हैं, मुशीर हैं उनके शामिल है। 25 लोगों पर मुश्तमिल कबीना है। आज उनकी मीटिंग हुई थी, इसमें उन्होंने बड़ी अहम बातें की। खासतौर पर उन्होंने कहा जी जड़ावाला के हवाले से हम जो है वो अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देंगे। और उसके बाद उन्होंने 9 मई वो एक सीरीज़ चली आ रही है 9 मई वाक़ये की, उसकी उन्होंने मज़म्मत की। उन्होंने कहा जिन लोगों ने ये 9 मई किया है उनको हम करार वाक़ई सज़ा देंगे। लेकिन आप देखें कि केयर टेकर सेटअप का जो बुनियादी काम होता है वो होता है आम इंतख़ाबात करवाना। उस हवाले से कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। अपने इजलास में उन्होंने कोई नहीं कहा कि भाई हम टाइम पर इंतख़ाबात करवाएंगे, कौम को हम खुशखबरी जब सुनाएंगे कि इंतख़ाबात जो है वो टाइम पर होंगे, वक्त पर होंगे। इस हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की। अच्छा ऐसा यहाँ पे आपको रोकूंगा, एक चीज़ पिछले दिनों में एक कानून पास हुआ था अख्तियारात देने का, जो केयर टेकर सेटअप है उसको अजाफी अख्तियारात देने का। ये चीज़ें बज़ाहिर तो लग रहा है कि पहले से तय थी कि इलेक्शन की तरफ नहीं जाना, जो दीगर मामला हैं उनके स्ट्रॉन्ग करना है पहले से केयर टेकर सेटअप को, क्योंकि 1 साल चले या 8-9 महीने कम अज़ कम भी ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह का इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया है, उन्होंने जो नई हल्का बंदियाँ हैं नई मरदमशुमारी के तहत वो करने का जो फैसला कर लिया है। इस समझ आप क्या कहते हैं, आपकी क्या
نظر ہے کہ یہ جان بوجھ کے پہلے سے پری پلان الیکشن کے موڈ میں نہ تو دیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہے، نگران وزیر اعظم کے اختیارات میں بھی اضافہ کیا. ہمارا جو آئین ہے وہ جس پر تمام لوگ متفق تھے، چاروں صوبوں کے لوگ، 1973 کا جو آئین ہے وہ آئین کیا کہتا ہے؟ آئین کہتا ہے نگران وزیر اعظم نے 90 دن میں انتخابات کروانے ہیں. اگر نگران وزیر اعظم انتخابات نہیں کرواتا تو میں تو کہہ سکتا ہوں کہ اس سے کی ہوئی حرکت نہیں ہے. شاید نگران وزیر اعظم کو یہ نہیں پتا کہ بھائی میں لایا کس مقصد کے لیے گیا ہوں. کیا نگران وزیر اعظم اس مقصد کے لیے لائے گئے ہیں کہ عوام پر مزید بوجھ بڑھا دیں؟ آتے ہی انہوں نے پیٹرول کے ریٹس دے کے کام پہ پہنچا دیا. لوگوں کے پاس 2 وقت کھانے کی روٹی نہیں ہے. آپ کا کام نہیں ہے، آپ صرف 3 مہینے کے لیے بھائی 90 دن کے لیے. 90 دن میں کیوں آئے ہیں آپ نے انتخابات کروانا. انتخابات کیسے ہونے چاہیے؟ شفاف ہونے چاہیے. آپ کا کام نہیں ہے یہ بھاشن دینا بیٹھ کے، آپ کا کام نہیں ہے یہ معیشت سنبھالنا. آپ کو عوام نے مینڈیٹ ہی نہیں دیا ہوا. آئینی صورتحال ہے نا، آن گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہے وہ تو اس سے قطعی مختلف ہے. دیکھیے آن گراؤنڈ جو ہماری ریئلٹیز ہے نا بھائی، وہ تو پھر اس ملک میں آئین پر کوئی عمل درآمد ہی نہیں ہو رہا. ہمارے جو طاقتور ہیں جو وہ چاہتے ہیں جس طرح سے چاہتے ہیں اور جب جیسے چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. بھائی یہاں پہ تو 90 دن سے جو ہے وہ لاپتہ ہیں ہمارے عمران ریاض خان، اور انتہائی بے شرمی کا مظاہرہ اس وقت کچھ منسٹرز کرتے ہیں جو کہ کہتے ہیں ہم انہیں جانتے ہی نہیں ہے کون ہے. ایک وہ شہری جو کہ کروڑوں کا ٹیکس دیتا ہے، ریاست اس کی حفاظت نہیں کر سکتی. آپ اور میری حفاظت کیا کرے گی ریاست جو کہ ٹیکس ہزاروں میں دیتے ہیں؟ وہ شخص جو کروڑوں میں ٹیکس دیتا ہے، وہ شخص جو کہ پاکستان کی پہچان ہے، پاکستان کے یوٹیوب پر سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے، اس کو ریاست پروٹیکٹ نہیں کر سکتی. اور ریاست کا آپ جواب دیکھیں کہ بھائی کون ہے عمران ریاض کا. انتہائی شرم آنی چاہیے ہمارے وزیر داخلہ کو اس حوالے سے، اور انتہائی میں کہتا ہوں یہ گری ہوئی ایک حرکت ہے. نگران سیٹ اپ پر اس حوالے سے بڑی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پچھلے 1-1.5 سال میں جو ہوئی ہیں شاید اس سے زیادہ نہیں ہوئی. میں اس دن آئی جی سے میں نے اس حوالے سے سوال بھی کیا کہ آئی جی صاحب جب سے آپ آئے ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں اضافہ ہو گیا کہ آپ کو اس لیے لایا گیا تھا؟ آئی جی صاحب جواب نہیں دے سکے، وہ چپ کر کے چلے گئے. اور بھائی قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ تنخواہیں لے رہے ہو اور آپ قوم کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیتے. الیکشن کمیشن کی بظاہر بدنیتی کہیں گے اسے، جو پہلے مردم شماری کے حوالے سے اجلاس میں لائے اور بعد میں اس کی اجازت دے دی. دیکھیں جی ہمارے آئین کے مطابق الیکشن نہیں کروا سکے. ہمارے آئین کے مطابق الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ ایک اٹانومس باڈی ہے، لیکن چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا جب سے وہ آئے ہیں سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس قوم کو پروو کر کے بتایا کہ بھائی ہم اٹانومس نہیں ہیں. انہوں نے پارٹی واضح طور پر ثبوت دیا ہے ہم اٹانومس نہیں. وہ پارٹی آپ کیا سمجھ رہے ہیں کون سی پارٹی بنی ہے؟ کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کی سپورٹ کیا؟ نہیں. وہ جن لوگوں کی پارٹی بنے ہیں آپ جانتے ہیں، وہ لوگ سمجھتے ہیں جن لوگوں کی وہ پارٹی بنی ہوئی ہے نا وہ سمجھتے ہیں ریاست صرف ہم ہے، ہمارا انسٹیٹیوشن صرف ریاست ہے اور کوئی ریاست نہیں ہے. حالانکہ ریاست کی ڈیفینیشن جو ہے ریاست عوام سے ہوتی ہے اور عوام ریاست سے ہوتی ہے. کوئی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ریاست نہیں ہو سکتا ہمارے یہاں پہ. لیکن بدقسمتی سے وہ شخص جو ہے وہ اس انسٹیٹیوشن کو سپورٹ کر رہا ہے، انہی کے پے رول پہ کام کر رہا ہے اور جیسے وہ کہتے ہیں وہ کرتا ہے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال چلے جائیں گے اس کے بعد جب چیف جسٹس یہ وہ آئیں گے، نئے چیف جسٹس آئیں گے سپریم قاضی فائز عیسیٰ، ان کے کیا فیصلے ہوں گے؟ کیونکہ پی ڈی ایم تو چلی گئی ہے، وہ پی ڈی ایم پہلے خوشیاں مناتی تھی کہ وہ آئیں گے اور فیصلے ہمارے ہاتھ میں ہوں گے. لیکن ہم کوئی بھی چیز پہلے ایزیوم نہیں کر سکتے، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر جتنی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں بندیال صاحب کے دور میں، بندیال صاحب کا دور جو ہے وہ طریق ترین دور ہوگا کسی چیف جسٹس آف پاکستان کا. لیکن وہ اپنے اختیارات میں رہ کے ان کی کورٹ کی عزت بھی کی گئی، ان کورٹ کے فیصلوں کی عزت بھی کی گئی، لیکن وہ کسی کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کر سکے. وہ ایک کمزور چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ اب تک ثابت ہوئے ہیں. کوئی ان کا اسٹرانگ فیصلہ نہیں آیا اور نہ ہی اپنے فیصلوں پر وہ عمل درآمد کروا سکے. اور جن لوگوں نے عمل درآمد نہیں کیا ان کے فیصلوں پر ان کو وہ کٹہرے میں کھڑا نہیں کر سکے جتنا بھی دیکھ لیں. اچھا آپ کیا کہتے ہیں کہ ملکی صورتحال جو ہے پہلے ہی ڈیفالٹ کے دہانے پہ تھا، اب جو انٹرنیشنل ہوتے ہیں وہ بھی پاکستان پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے، صاف ظاہر ہے نگران سیٹ اپ میں کیا کہتے ہیں کتنا عرصہ یہ نگران سیٹ اپ ظاہر چلتا ہوا دکھائی دے رہا، اور ملکی صورتحال الیکشن کب تک ہوتی ہے؟ سر ملکی صورتحال تو اس وقت جو نازک صورتحال ہے وہ جب سے پاکستان بنا ہے نازک صورتحال رہی. ہمیں 75 سال سے صرف ایک ہی جو ہے وہ لولی پاپ دیا گیا ہے. نازک صورتحال ہے، پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے. ہم جو ہے وہ کشمیر کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں عوام کا بہت زیادہ خیال ہے، ہم اپنا خون بہا رہے ہیں. آگے گزر گئے، ہم تو 9 مئی پہ چلے گئے سارا فوکس. اب اس وقت جو ہے وہ سب سے بڑا فوکس جو ہے بھائی 9 مئی ہے، 9 مئی ہے، 9 مئی ہے، 9 مئی ہے، 9 مئی بس 9 مئی. میں کہتا ہوں بھائی جان 9 مئی کو کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی مجھے آپ بتائیں. اچھا یہ سویلینس کی ڈیتھ ہوئی ہے، 17 سویلینس کی ڈیتھ ہوئی ہے. اتنے مجھے بتائیں کسی انسٹیٹیوشن کے کسی پرسن کی ڈیتھ ہوئی ہو.
اچھا उससे ज़्यादा 9 बम मई धमाकों में डेथ होती है, एक लेकिन इतनी मजम्मत नहीं सामने दो आती। वाक़यात हुए 9 मई के। अब किसकी मजम्मत की जाए, अदलिया की तौहीन की मजम्मत की जाए, आइन शिकनी की मजम्मत की जाए, या उस पर जो रिएक्शन आया उसकी मजम्मत करनी चाहिए? 9 मई को तो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो 14 मई को अदलिया की तौहीन हुई थी, अदलिया ने इंतखाबात करवाने की तारीख दी थी। हाई कोर्ट के प्रीमिसेस के अंदर से एक इंटरव्यू फोर्सेस किसी बंदे को उठाती हैं, वो तो अदलिया की तौहीन में नहीं आता। सर बुकला को मारा गया, हाई कोर्ट की प्रीमिसेस से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मसला ये है इस वक्त हाई कोर्ट को केयर टेकर कौन है, हाई कोर्ट के जो देखने वाले हैं वो कौन है, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फरूक साहब। अगर उन्हें ही अपनी कोर्ट की रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं है तो फिर आपका या मेरा बोलना मैटर नहीं करता। सबसे पहले वो खुद अपनी कोर्ट की प्रोटेक्ट नहीं करना चाह रहे। अब देखें ना, जितनी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं इस्लामाबाद में, उसमें उनका बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करैक्टर है भाई, क्या किरदार है, क्या रोल उन्होंने प्ले किया। अपनी बीमारी का बहाना बना के हर दफ़ा आदमी समाप्त कर जाते हैं। अच्छा, आखिर में बस ये बताएं कि कब तक इंतखाबात होते दिखाई दे रहे हैं आपको ग्राउंड रियलिटी इसके साथ? सर अलग एक तो जो माइंड सेट बनाया गया है कि शायद 6 महीने या 9 महीने या 1 साल इंतखाबात नहीं होंगे, एक तो ये पब्लिक परसेप्शन भी मौजूद है और माइंड सेट भी बनाया गया है। लेकिन जो हमारे यहाँ पे असल मालिक हैं वो चाहे तो 10 साल भी इंतखाबात ना करवाएं। पाकिस्तान में एक नया मार्शल लॉ भी लग सकता है जिस तरफ सूरत हाल जा रही है। जो है मुस्तकबिल करीब में ऐसा होता नजर नहीं आया। मुस्तकबिल करीब में भाईजान जब तक कुछ हो नहीं जाता हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सूरत हाल है उसके मुताबिक तो मार्शल लॉ भी लग सकता है पाकिस्तान में। और वैसे भी पाकिस्तान में जो है वो पार्शली मार्शल लॉ इम्पोज है। बस ये है फ्रंट पे कुछ सिविलियंस रखे हुए हैं, बैकफुट जो काम कर रहे हैं वो सब चल रहे हैं। चलें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मज़ीद जो तफसीलात होंगी, आने वाली प्रोसीडिंग्स होंगी, उस हवाले से मुल्क के हालात के हवाले से एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।